नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण, अपराजिता अर्थात जार केबे भी पराजय होई न थाए एवं एहार अन्य एक नाम हेउछि नीलकंठ, जहाँ शिवंकर अन्य एक नाम अटे। अपराजिता माता दुर्गांकर मध्य अन्य एक नाम अटे। एणु एही फूलटी शिव एवं शक्तिंकर अन्य एक स्वरूप अटे। तेणु एही फूल अत्यंत गुणकारी एवं चमत्कारी होइथाए। एही अपराजिता फूल भारतर सबु स्थान रे देखिबाकू मिलिथाए एवं एही फूल सबु ऋतुरे मध्य देखिबाकू मिलिथाए। एही अपराजितार प्रयोग द्वारा मनुष्यर बहुत दुख दुर्दशा दूर हेबा सहित धन एवं ऐश्वर्यर अधिकारी मध्य होइथाए। तेबे एही अपराजितार प्रयोग किपरि करा जाइथाए एवं एहार फायदा कौन होइथाए आज एही भिडियो रे आमे जानिबा। सेथिपाई एही भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध जे आपण मानकु जदि एही भिडियोटी भल लागि थाए तेबे एही भिडियोटी को गोटे लाइक करी एही चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु एवं भक्तिर सह कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। जदि आपण कौनसी धनर समस्या रे सदा बेले विचलित रहुछंती तेबे आपण एही उपायटी कले समस्त दुख दुर्दशा दूर होई जिवो एवं ता सहित धन एवं सुख समृद्धिर चमत्कार मध्य आपण देखिबाकू पाई परिबे। आपण एही सरल उपायटी करिबा समय रे ध्यान देबे जे जेपरि कि आपणको केही देखिबे नाही किंबा आपण काहा सहित कथा हेबे नाही, तेबे जाई आपण एहार प्रकृत फल पाई परिबे। बंधुगण, आपण माने एही अपराजिता फूल को बहुत भल भाबे जानिथिबे। एही अपराजिता फूल को संस्कृत रे विष्णुकांता एवं विष्णुप्रिया मध्य कहि थांती। एही अपराजिता केवल शिव पार्वती आ कार्तिकंकर प्रिय नुहे बरं गणेश, हनुमान, शनिदेव तथा लक्ष्मी नारायणकर मध्य अत्यंत प्रिय हटे। तेबे आपण घरर रोजगारर वृद्धि पाइबा पई एही उपायटी निश्चय करंतु। एबे आसंतु जानिबा सेही सबु उपाय विषय रे। कौन करिबा द्वारा समस्त समस्या दूर होई धनर आगमन होइथाए। नंबर 1, घरर समस्त वास्तुदोष, नजर एवं तंत्रमंत्र दूर करिबा सहित धनर आगमन कराइथाए। बंधुगण, शनिवार दिन रात्रि समय रे अपराजिता फूल को एक माळ करी घरर मुख्य द्वार रे टांगी दियंतु। एहा द्वारा भूत प्रेतर बाधा दूर होइथाए एवं विभिन्न प्रकारर नकारात्मक शक्ति मध्य दूर होइथाए। सकारात्मक ऊर्जार प्रवेश होइथाए। एही मालाटी को जदि आपण भगवान हनुमान को अर्पण करी पुणी आनी घरे सेही मुख्य द्वार रे टांगी दियंती तेबे नजर दोष दूर हेबा सहित विभिन्न प्रकारर तंत्र मंत्र दोष मध्य दूर कराइथाए एवं घरर समस्त प्रकारर आर्थिक समस्या को दूर करिथाए। नंबर 2, कर्ज मुक्ति एवं धन प्राप्तिर उपाय। शनिवार दिन किंबा सोमवार दिन रात्रि समय रे एही अपराजिता फूल 5टी तोली कौनसी नदी किंबा जलाशय स्थान रे भसई दियंतु। एहा सहित ध्यान रे रखिबे जे एही कार्य करिबा समय रे केही मध्य
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ 5ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଶନିବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଜଳାଶୟରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି 5 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାର ଉପକାର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ମନ ପସନ୍ଦର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାତା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ 11ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହା ନ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ। ଯଦି ନବରାତ୍ରି ସରିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ 21 ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଫୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭେନିଟିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଫିସ, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ, ଦୀପ, କ୍ଷୀର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚେର ଛିଡ଼ି କରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଅଫିସ କିମ୍ବା ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧଳା ଅପରାଜିତା କିମ୍ବା ଶ୍ଵେତ ଅପରାଜିତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଧଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ